नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि लिमा अनज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कुरान मजीद के अंदर ये वाक़या, ये किस्सा मौजूद है कि दो आदमी लड़ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब से गुज़र रहे थे तो एक आदमी ने मदद के लिए फ़रियाद की। मूसा अलैहिस्सलाम उनकी सुलह कराने के लिए, छुड़ाने के लिए करीब गए तो जो ज़रा ताकतवर था वो अकड़ रहा था, नहीं मान रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको मुक्का मार दिया। बस मुक्का मारा, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो बंदा मर गया। खैर, किस्सा मुख्तसर, बात आगे बढ़ी। मूसा अलैहिस्सलाम को ख़बर मिली कि हुकूमत ने मेरे ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं, लिहाजा पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है, पकड़ लेगी, कत्ल का केस है, कत्ल का मुकदमा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ उस इलाके से हिजरत की नीयत से, इलाका छोड़ने की नीयत से वहाँ से चले गए। सफ़र करते रहे, ऊँट का सफ़र, पैदल सफ़र, घोड़े का सफ़र। उस वक़्त ज़राए सफ़र यही थे। मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल अकेले भी थे, कोई सवारी भी साथ नहीं थी, पैदल ही थे। चलते 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 जितना अरसा भी लगा, एक आबादी में पहुँचे। कुआं है, लोग पानी निकाल रहे हैं डोलों से, जानवरों को पिला रहे हैं, अपने घर में ले जाने के लिए बर्तनों में भर रहे हैं। दो औरतें देखी, बच्चियां, उनके पास बकरियां हैं, लेकिन वो बेचारी दूर बकरियों को लेके खड़ी हैं। पूछा, क्यों खड़ी हो? कहती हैं, क्योंकि हमारे वालिद साहब बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, हम औरतें हैं, कमज़ोर भी हैं, औरतें भी हैं, तो वहाँ मर्द हैं। जब वो लोग पानी भर के चले जाएंगे तो फिर हम पानी अपने जानवरों को पिलाएंगी, वो भी उनका बच्चा खुचा। हमारे पास तो इतना असबाब, वसाइल, ताकत नहीं है, तो उनका बच्चा खुचा हम अपने जानवरों को पिलाएंगी और अपने साथ भर के ले जाएंगी। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह की मखलूक पर रहम दिल थे। कुएं के करीब गए, जिस डोल को कई बंदे मिल कर के निकाल रहे थे, खींच रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे डोल ले लिया और अकेले ही एक हाथ से कुएं से डोल निकाल के उन औरतों को पानी भर के दिया, बकरियों को पिलवाया, जाओ घर। वो फारिग होकर खुश खुश चली गईं कि आज तो इंतज़ार नहीं करनी पड़ी, जल्दी फारिग हो गईं। मूसा अलैहिस्सलाम एक तरफ होके दरख्त के नीचे बैठ गए और ये दुआ की जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, रब्बे लिमा अनज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। आय अल्लाह तबारक व तआला, मुसाफिर हूँ, यहाँ मेरी कोई जान पहचान नहीं है और कोई ज़रिया माश भी नहीं है, भूख भी है, रिहाइश भी है और भी ज़रूरियात हैं। तो अब आप ही अपनी तरफ से कोई खैर का दरवाज़ा खोलें, मुझे को खैर अपनी जनाब से अता फ़रमाएँ। मैं फ़कीर हूँ, मोहताज हूँ। अपने बारे में फ़कीर का लफ्ज़ कौन इस्तेमाल कर रहा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो इतना उलुल अज़्म नबी है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से टक्कर ली, फ़िरौनियत से, और उसको पाश पाश करके छोड़ा। लेकिन अल्लाह के सामने अपने आप को क्या कह रहा है? मैं फ़कीर हूँ। ये फ़कीर का लफ्ज़ जो है ना, ये हिकारत के लिए बोला जाता है, भीख मांगने वालों को कहा जाता है। ये फ़कीर फिर रहे हैं। हमारे जामे इस्लाम इमदादिया में सत्याना रोड पर जब हम पढ़ते थे
تو ہمارے استاد یہ مولانا شبیر احمد صاحب اس وقت نئے نئے آئے تھے، پہلے یہ ادھر بہاڑی کی طرف پڑھاتے تھے، تو ان کا تقیہ کلام ہے فقیرو۔ ہر کسی کو کہتے ہیں، طالب علموں کو بھی یہی کہتے ہیں، فقیرو، اٹھو فقیرو، نماز پڑھو فقیرو، سبق سنا فقیرہ، کتاب اٹھا فقیرہ، جو بھی لفظ بولنا ہے فقیر ان کا تقیہ کلام ہے۔ تو ہمارے جو پٹھان ساتھی تھے، یہ تو بڑے خان چودھری ہوتے ہیں، یہ اس کو برا سمجھے، ناراض ہو جائیں، اچھا یہ ہمیں مولوی سے فقیر کہہ رہا ہے، ہم کوئی منگتے ہیں، ہم کوئی بھکاری ہیں۔ اور ہمارے جو پنجابیوں میں کئی سارے اچھے خاصے گھر کے کھاتے پیتے گھروں کے لوگ ہوتے ہیں بچے، تو وہ بھی برا سمجھیں۔ تو لوگ بچوں کے اندر بڑی تعداد تھی طالب علموں کی، چے میں گویا ہونے لگی کہ یہ کیسا مولوی صاحب آیا، یہ ساروں کو فقیر منگتا بھکاری بنا رہا ہے، جس کو کہتا ہے فقیر فقیر فقیر، ہم سارے فقیر تھوڑی ہیں۔ تو اتنے تک بات پھیل گئی کہ ایک دن ہمارے استاد مدرسے کے محترم شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے طالب علم کو اٹھا کیا، ان کو بیان کیا اور بتایا، بھائی یہ مولوی صاحب جس علاقے کے ہیں نا، ان کے علاقے میں فقیروں کے لفظ کا معنی بنتا ہے حضرت صاحب۔ تو یہ جو تمہیں فقیروں کہتے ہیں اس کا معنی ہے تمہیں کہتے ہیں حضرت صاحب، ان کی زبان ایسی ہے، تو یہ اپنی زبان میں تمہیں کہتے ہیں حضرت صاحب۔ تب لوگوں کو حوصلہ ہوا، بچوں کو، چلو ٹھیک ہے ہمیں فقیر نہیں بنا رہے، ورنہ تو پتہ نہیں وہ لڑنے تک آ جاتے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے اندر کی ایک عزت نفس جسے کہتے ہیں خودی، وہ ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں فقیر ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرہ، جے تیں سمجھیا میں ہاں مٹیا، اجے بھی تو نہیں مٹیا۔ مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرہ، جے تیں سمجھیا میں ہاں مٹیا، اجے بھی تو نہیں مٹیا۔ یعنی اپنے آپ کو اتنا مٹاؤ، اتنا مٹاؤ، اتنا مٹاؤ، اتنا مٹاؤ کہ اپنے مٹنے کو بھی مٹا دو۔ یہ بھی نہ ہو کہ اب میرے اندر عاجزی آ گئی، اب میرے اندر تکبر نہیں رہا، اب میرے اندر بڑائی نہیں رہی، اب میرے اندر اچھائی آ گئی، یہ خیال بھی نہ رہے۔ اتنا اپنی ہستی کو مٹا دو۔ مٹا دے ہستی کو گر کوئی رتبہ چاہیے۔ اللہ کے ہاں رتبہ ملتا تب ہے جب اپنی ہستی مٹتی ہے۔ دانہ مٹی میں مل کے مٹی سے گلے گلزار بنتا ہے۔ اگر دانہ کہے کہ میں نے مٹنا نہیں ہے، میں نے مٹی میں مٹی نہیں ہونا، تو اس دانے سے کبھی پودا پیدا نہیں ہوگا۔ جب دانہ اپنی ہستی کو مٹاتا ہے، جب دانہ اپنی ہستی کو مٹاتا ہے تو اس وقت دانے سے پھر ہریالی ہوتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، پودے اگتے ہیں، پھلدار درخت اگتے ہیں، اناج اگتا ہے۔ اور اگر دانہ اکڑ جائے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے مٹی میں ملانے والے، میں مٹی میں نہیں ملتا، تو پھر وہ دانہ دانہ ہی رہے گا اور کچھ دنوں کے بعد ویسے ہی ختم ہو جائے گا اور اس سے کوئی ہریالی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہماری ترقی اپنے مٹانے میں ہے۔ بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کس حال میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں۔ کس حالت میں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب بندہ کس حال میں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ سجدے کی حالت سب سے زیادہ اپنی خودی کو مٹانے کی حالت ہے۔ بندے کے لیے سب سے معزز پورے جسم میں سے بندے کا چہرہ ہے، اور چہرے میں سے ناک ہے۔ کہتے میری ناک کٹوا دی، میں نے اپنی ناک بچانے کے لیے یہ کیا ہے، میری تو ناک کٹ جاتی اگر ایسا نہ ہوتا تو گویا سب سے معزز عضو انسان کا، اشرف الاعضاء، وہ چہرہ ہے، اور چہرے میں پھر کیا ہے؟ ناک ہے۔ اور سجدے میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس ناک کو زمین پہ جو ارذل الخلق ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے رذیل ہے۔ کیوں؟ پیشاب مٹی پر، پاخانہ مٹی پر، پلید پاؤں سے چلنا مٹی پر، جو بھی پلید چیز ہو جائے، خون ہو جائے، کہاں دفن کرو؟ مٹی میں۔ اور اگر کوئی بدبودار چیز، جانور ہے، فلاں کوئی گندی سے گندی چیز ہے، کدھر کرو؟ مٹی میں۔ تو مٹی ایسی چیز ہے جو بظاہر ارذل الخلائق ہے، اس ارذل الخلائق پر اشرف الخلائق، اشرف الاعضاء کو رگڑنا، یہ سجدہ ہے۔ سب سے زیادہ معزز جو جسم کا حصہ ہے اس کو رگڑنا ہے، اس زمین پر جو اللہ کی مخلوق میں بظاہر سب سے زیادہ عاجزی والی ہے۔
ज़मीन कहती है किसी को तेरे पाँव पलीद है मेरे ऊपर न रख। ज़मीन किसी को कहती है तू बड़ा पलीद है मेरे ऊपर क्यों चल रहा है, तू ऐसी पलीदी मेरे ऊपर क्यों डाल रहा है। तुम जो कुछ भी डालो ज़मीन हज़म कर लेती है। ज़मीन का ज़र्फ़ बहुत बड़ा है। तो इसलिए मेरी और आपकी, हम सब की, हर इंसान की, अगर अल्लाह के यहाँ तरक्की चाहिए, अगर अल्लाह के यहाँ बुलंदी चाहिए, अगर अल्लाह के यहाँ कुछ हस्ती चाहिए, अल्लाह के यहाँ कुछ वजूद और मर्तबा चाहिए, तो उसका तरीका वाहिद अपने आप को मिटाना है। और सारे दीन का निचोड़ यही है, याद रखो, सारे दीन का निचोड़ यही है। इंसान को दीन यही दर्स सबक देता है, अव्वल ता आखिर, अलिफ से लेके या तक यही सिखाता है कि अपने आप को मिटा दे, अल्लाह के हुक्मों के सामने अपने आप को झुका दे। खुशू खुजू, खुशू खुजू, खुशू खुजू, बार बार कुरान यही कहता है। जिस नमाज में खुशू खुजू न, वह नमाज नहीं बनती। इतना आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे थे, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन। तो फिर अल्लाह ने इस जुमले की कदर कैसी की, ज़रा गौर किया कभी? अल्लाह ने इसकी कदर क्या की। मूसा अलैहिस्सलाम के पास 1 रुपया भी नहीं है, सिर्फ 3 कपड़े, 2 कपड़े जिस्म पर पहने हुए हैं, बस। इसके सिवा न घर है, न सवारी है, न मकान है, न फ़लाँ है, न फ़लाँ, कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह ने उस इलाके के नबी की बेटी से इनकी शादी करवाई। आज तो रिश्ते होते हैं, पत्नी तुम आओ हमारा घर देखने, हम आएंगे तुम्हारा घर देखने, फिर बच्ची को देखेंगे, फिर बच्चे को देखेंगे, फिर कारोबार देखेंगे, फिर आमदनी पूछेंगे, फिर फलां करेंगे, फिर आखिर में कह देंगे बस रिश्ता पसंद नहीं आया, फिर चले जाएंगे, 2-4 रोटियां बोटियां खाई, बस गए। वहाँ क्या है, एक वो बंदा जो बिल्कुल पहली मुलाकात है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बिल्कुल पहली मुलाकात, इससे पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। उस पहली मुलाकात के अंदर तय कर दिया कि मेरी बेटी आपके लिए हाजिर है। उन्हें रिश्ता दे दिया, उन्होंने ले लिया। हक महर, कहते मेरे पास तो कुछ नहीं है, हक महर के लिए मेरे पास, अच्छा फिर मैं ऐसे करूँगा, 8 साल तुम्हारी बकरियाँ चराऊँगा, ये मेरा हक महर होगा। 8 साल बकरियाँ, 8 साल के बाद मेरी मर्ज़ी 2 साल और लगाऊं या ना लगाऊं, फिर तुम्हारी बेटी मेरी बीवी लेकर चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा? उस इलाके में जो तुमने आज तक देखा नहीं है। और चले गए, लेके गए, रास्ते में नबूवत मिली थी, दरख्त में आग देखी थी। तो अब बताइए, इस तरीके से रिश्ता, ये उस दुआ का समरा नहीं तो और क्या है? कौन ऐसे रिश्ता देता है किसी अनजान को? और ये भी बता रहे हैं, आया भी कत्ल करके हूँ भी अनजान, हूँ भी उधर का भगोड़ा, कत्ल हो गया है मेरे से, इसलिए जान बचा के इधर आया हुआ हूँ। तो एक वक्त के नबी, उस इलाके में नबी से बड़ा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम कोई और हो सकता है? तो उसकी बेटी का रिश्ता मिला। ये किसकी बरकत है? उस आजिज़ी की बरकत है, अपनी हस्ती को मिटाने की बरकत है। समझे? अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक।